Biyernes. Kami nga naghahanap. Hindi kayo siling mahaba. Siling mahaba daw, Ning. Hindi galing siling mahaba. Hindi mahaba daw. That's one, let's go down. Mami po, pansigang. Yung pansigang. Ano po? Ano yung panlomi? Ano po? Yung pula pag nahinog na Opo, maliit. siling Taiwan na medyo na malalaki. Magkano ang isang ganyan? 5 piso po. Tig 5 lang. Bell pepper, baka gusto niya po. Pandinugan. Bell pepper? Pakatsaka. Malin ho. Bell pepper po yun. O sigaw, 5 din. Ito po kayo na isa. Yun. Magkano natin lahat? 75. Bell pepper, sinigang at panlomi. Ito yung panlomi. Pansigang, yun ang bell pepper. Sa senior, may discount. 5 pesos ang isa. 5 pesos each. Ako, saba. Below. 75. Kapila.